Pozdrav ekipa, dobro jutro. Kao što sam vam obećao, danas vas vodim u Safeway, u jednu od trgovina koju često posjećujemo dok smo ovdje na Work and Travelu. Kao što se sjećate, prije par tjedana sam stavio anketu na Instagram da mi pišete šta sve želite vidjeti, kakve su cijene ovdje, a između ostalog ja vam želim pokazati kakav je standard ovdje, tako da idemo vidjeti kakve su cijene u Americi. Naravno uzimamo jedna kolica. Ok, na primjer mlijeko, galon mlijeka je oko što vidite $6, $5. U trenutku snimanja ovog videa ovo je bio tečaj dolara u usporedbi s našim domaćim valutama. Ovo su malo manje pakirana, $3,69, tako da ja ću uzeti ovo, pošto imam nekakav kupon za to. Odlična stvar ovdje u Americi je što doslovno u svakoj trgovini ako napravite račun u njihovoj aplikaciji, onda imate popuste za puno stvari i kupone, tako da ako dolazite i turistički u Ameriku, definitivno preporučam na primjer da uzmete Mint aplikaciju, to jest tarifu, to jest mrežu provajdera, internet, tako da s njima dobijete i telefonski broj pa onda ga možete koristiti na primjer za ovakve stvari. Što se tiče kruha, one vam većinom obožavaju ove tostove, što ja prezirem i ne mogu. Više volim pravi kruh, međutim tog nećete moći naći. Tako da uzimamo ovo. I još jedna stvar što jako mrzim je što, kao prvo možete vidjeti cijene, $4, $6 i tako dalje. A još jedna stvar što jako mrzim je što oni u doslovno sve stavljaju šećer. Jest to malo, ali se osjeti, pogotovo za nas koji dolazimo s Balkana, tako da morat ćete se naviknuti na drugačiji kruh ovdje. Neko je pitao za pivo i samo da vam kažem, ako ćete tu kupovati pivo morate imati 21 godinu. Tad ste punoljetni za kupovanje alkohola u Americi i tražit će vas osobno 100%, ako ne osobno čak i putovnicu, tako da budete spremni na to. A evo cijene pive tipa Budweiser, njihov popularni $8, samo što vam ovo nije pola litre, nego oni mjere sve naravno u uncama, pa to ispadne 0,7 litara ili tako nešto. Evo imaju i Stelu na primjer, Coronu, Pacifico, Modelo super piva, evo na primjer za $5 dvije Modelo pive. Da, 718 ml koliko mogu pogledat. Bourbona, evo member price, single bottle member price za $12. Ovo je stvarno dobar stvarno dobar deal. Evo možete se sami baciti poglede na cijene, zaustaviti video u bilo kojem trenutku. Evo Modelo na primjer, pakiranje od 12 malih ovih bočica je $13, znači sve gledamo ovo za membere. Ako imate broj mobitela, onda kao što sam rekao, napravite račun u aplikaciji pa imate member price za sve, tako da to su vam cijene. Evo ima i Heinekena, na primjer Guinness, evo Guinnessa, Heinekena, tako da to su vam cijene pive u Americi. Kad smo već kod toga, možemo pogledati cijenu vode. Vodu nismo kupovali ovdje, to vam se ovisi od mjesta do mjesta gdje jeste, ali ovdje je voda iz slavine fantastična. A evo, 2 komada $3, ima i po $2, mala pakiranja, ovakva od $4,29 i tako dalje. Imaju naravno i galune vode. Galun ispadne 1,79 litara, tako da 3,79 litara. Evo dva možete na primjer galuna za $4 dobiti, tako da sami prosudite. Iako sam prestao jesti slatko, sada kako smo u Americi moram vam pokazati cijene sladoleda, znači po $7, iako ovaj Ben & Jerry's to je doslovno najbolji sladoled koje sam ja u životu jeo, da je kupovni, tako da, eto, da vidite i cijenu sladoleda po $7, užasno skupo, pogotovo za nas koje smo, kad usporedimo cijene doma, pogotovo prošle sezone za ljeto se sjećam da su baš svi pričali za cijenu sladoleda, pa evo možete vidjeti na akciji. Dobro, nije doduše neka velika akcija, ali možete vidjeti kakve su cijene kad je akcija ili kad nije. Evo na primjer i pice zamrznute, ultra popularne sa J1-ovcima, to je sa nama studentima koji smo tu na razmjeni. Tako da evo po $7, a nisu loše, ali pokušavamo isto to ne jest, ali kad je naporan dan i to, onda si uzmemo nešto.
nešto ovako, tako da ću i sad uzeti na primjer ovu barbecue. Inače imam kupon za to isto u aplikaciji, tako da to je super. Ispadne $5 umjesto 7. Uzet ćemo tu i uzet ćemo na primjer ovu chicken bacon ranch pizzu. Neko je pitao i za cigarete. Cigarete su vam ovdje, znači nema ih ovako u ovakvim trgovinama, Safeway, Walmart i tako te trgovine nećete ih naći. Naćete ih na primjer u 7-Elevenu, što vam je ko benzinska pumpa po meni, i u zasebnim, znači trgovinama postoje zasebne trgovine koje prodaju duhanske proizvode. Ovdje u Kaliforniji je tipa $9-10 kutija cigareta, s tim da morate platiti još poreza na to. Znači ove sve cijene su vam tu bez poreza. U Kaliforniji je super stvar što nema poreza na hranu, i s tim se slažem 100%, ali na sve ostalo vam se nadodaje porez kad dođete na kasu, znači i na alkohol, na sve u stvari što nije prehramben proizvod. Tako da ćete još na cigarete platiti možda još $2-3 poreza. Mi ne pušimo pa ne znamo, ali baš sam se raspitao to da vidim kako je kod ostalih. Naravno, sjetite se da vam ja pokazujem cijene u Kaliforniji u kojoj živim zadnja 3 mjeseca. Isto tako, naravno, imajte na umu da je Kalifornija jedna od najskupljih država u Americi. Fore, na primjer, isto ovo vidjeti za nas kako imaju čitave ljekarne u trgovinama, a imaju baš i malu ljekarnu ispred, ko što možete vidjeti, farmasi, tako da u trgovini si možete kupovati sve što vam treba od lijekova i puno stvari tu možete kupiti bez recepta uopće, znači ibuprofen i tak te neke stvari, pošto vam je ili ti ga naš brufen i takve stvari, jaču miligražu, pošto im je zdravstveni sustav u banani, tako da onda im je sve ovako lakše dostupno. Neko je pitao i za slatkiše, pa evo možete baciti cijenu, Reese's $15, dobro, malo veće pakiranje doduše, ovako po $5-6 su većinom nekakve čokoladice, obične čokolade, Ferrero Rocher $3,5, Lindt, naše relativno europske poznate čokolade $4,5, na primjer tu nema Milke, nisam nikako vidio Milku, ali sjećam se Ema kad smo došli prvi put u Ameriku, kad smo išli prvi put u trgovinu, rekla je kako su svi toliko debeli u Americi, mislim to je stereotip, ovdje nisu stvarno u našem okruženju, ali kako su toliko debeli kad toliko skupo koštaju ovoga i slatkiši, a sad ću vam pokazati za grickalice. Pringles, doslovno najjeftiniji čips ovdje, evo inače $3,5, kupite 2 ili više, i ako ste member je evo $1,99, to je doslovno najjeftiniji čips ovdje, a sad ću vam pokazati ostalo. Evo Lay's čipsevi po $6 i to znači s member priceom. Ovo su na primjer digitalni kuponi, imate u aplikaciji, možete uz member price imate još i kupone koji su jednokratni pa ih možete iskoristiti, ali ovo je znači totalna katastrofa što se tiče $5,79, $3,5 ili ovo 6 Lay's chips. Mislim, o čem mi tu pričamo. A ima i koliko hoćete, naravno. Doritos, evo 6,29, obična cijena 5,79. Ako ste member, sokova isto, koliko vam god srce poželi, evo kola, 2 kole za $6. Sad ne znam koliko je to, mislim da je ovo možda pola galuna, nisam siguran. Da, 2 litre, znači otprilike pola galuna. Imate ovih manjih u paketima, tu se puno toga kupuje ovako. Znači, znate kako kod nas u Europi možete uzeti, na primjer, jednu kolu od ovih iz paketa, vidite da su to ovako skupa. Ovdje ne možete, znači ovdje se sve prodaje u paketu i što najbolje prodaje se baš masovno ovako po paketu. Dobro, ovi su svi zasebni, Dr. Pepper na primjer, Mountain Dew, Pepsi i tako dalje. Nema čega nema. Ajme, ovo sam se bio šokirao prvi put kad smo došli. WC papir, Tariguz, $14, 12 rola. Dobro, ovi su malo jeftiniji, ali Amerikanci doslovno ne znaju za troslojne i četveroslojne papire. Ovo su sve dvoslojni većinom, pa možete vidjeti cijene po $20. Je da je veće pakiranje, ali nije ni kod nas ništa. Ima i kod nas ovakvih pakiranja, a cijene su katastrofa. Ajde, ovaj Ultra Strong 12 rola pa je $14,49,
ali to mi je baš bilo katastrofa. Ako ćete probavati ginger beer, ovaj je fantastičan, Bundaberg ginger beer, mislim da je to australski, a možete vidjeti cijenu, $10 za 4 male bočice. Starbucks napravljeni frappuccini po $4, po $9 ako ćete uzimati paket, ovi double energy shot, nešto ko energy drink samo na bazi kave, $4.29 i tako dalje. Gatorade, službeno piće NBA po $2,5 otprilike, ima ih ovako i u paketima, $11 kao što možete vidjeti, 8 komada i tako dalje. Uglavnom evo i energy drinkovi Red Bull, doduše male, ove konzervice 2 za $4, ove malo veće tipa 2 za $6, Prime za svu djecu i mlađe koji gledaju Prime tipa 3 komada za $5, mix and match i tako dalje. Ljudi moji, kila Nutelle je $13, znači kila, možete vidjeti da piše kila. I to nisu ni staklene, tu su ovoga sve plastična pakiranja. Užas. Evo da vam pokažem i meso, na primjer svinjetina, 14,69, sad opet ja vam kažem, ne znam te mjere, pošto oni koriste sve ono totalno drugačije i za tekućine i za kilažu, su poundsi, jel, na primjer. A jedna kila ima otprilike 2,2 pounda, znači ugrubo 1 pound je pola kile. Šta je ovo, na primjer, ovo je govedina, $36, dva komada govedine. Šta još imamo? Ali imamo negdje piletinu. Na primjer, evo ovo isto govedina, ali ovako u manjim pakiranjima po $11, na primjer. 12, 13 i tak dalje. Mljeveno meso $34, ali evo za membere, na primjer, 15,5. Pljeskavice isto 30% popusta, inače $21, znači da je $14 ovako. Šta još imamo? Nikako da nađem. Evo, na primjer, mesne okruglice. Ako kupite 4 pakiranja, $20, inače 7,5. Kobasice isto imaju. Nikako da nađem piletine. Evo piletine, ko za piletinu pita, po evo $11,39. Znači $1.14 po poundu. Breast tender, znači pileća prsa otprilike. Evo ima ih i ovdje, većinom sve slične cijene po ovom što ja vidim. Ovo je baš, ja mislim da je ovo čitavo pile, ali dok iskostio, nisam siguran, $7,5 i tako dalje. Nije, ovo je znači čitavo pile, $11. Kruške po poundu, na primjer, $2,69, jabuke $2,5 ili 3, naranđe po $1,69, sve znači po poundu. Grapefruit $2, ove jabuke su $3,79 po poundu. Šta još imamo? Imamo kakav je limun, $5,99 za ovo pakiranje, naranđe, ista stvar za pakiranje. Sobo, ne, ovo su isto jabuke, trebam naći nektarine. Evo, na primjer, paradajz po poundu $3,5, ovo je po $1. Tako da, ovo je odlična cijena. Evo, nikad neću zaboraviti, isto prvi put kad sam vidio $2,5 po komadu paprike. Ajde, ovo je $1 po komadu, ako kupite 10, 2,5. Ove su, na primjer, 2 za 4, znači $2 svaka, znači po komadu, ljudi moji, po komadu. Evo, našao sam nektarine, po $3 su $4, zavisi koje uzmete. Evo, na primjer, njihove najpoznatije pahuljice Fruit Loops, $8,49. Pahuljice, ovdje su krave, valjda je Crave samo napisano sa C, $5,49, eto, $5, $6, $8, zavisi koje želite. To su vam, evo, Reese's Puffs, $6, zavisi koje čokoladne pahuljice želite. A tu imamo kave, pazite, Starbucks kava, ne volim njihovu kavu, najiskrenije. Ali, iako ne volim američku kavu, volim njihove frappe, milkshake-ove i slično. Ali evo, na primjer, ovo je neka klasična kava za kuhanje po $8, zavisi kakvo pakiranje uzmete, 15. To je jedna od stvari, na primjer, koja mi fali, turska kava, i obično naša kava iz aparata je puno bolja.
tako da tom se veselim kad dođem doma. Evo cijene sira po $6,5 ovi u listićima. Dobroidovi su ok, slajsevi, na primjer sad su tipa $1,97 na akciji, ali regularna cijena je $4,49. Možete baciti oko i na ostale. Baby Swiss imaju ove poznate svoje rezane, veća pakiranja, na primjer po $11, pa manja pakiranja po $3 na akciji, ali inače $4,79 i tako dalje. Ajme majko, ne mogu zaboraviti da sam jaja zaboravio pokazat. Evo, ovo je 12 komada po $6 su većinom, 6, $8,5, $8, ovo je malo veće pakiranje, ovo isto malo veće po $8, ali tipa 12 komada za $6, mislim da je to već neka standardna cijena. Evo tipa salame, narezane, nenarezane su po $4, $4,5, $5 i tako dalje. A ima svega i svačega. Samo treba novaca, jel da? Sjećam se da je neko baš pitao za cijenu tenisica, iako nisam baš bio u trgovini sa odjećom i obućom. Mogu vam reći da sam ove Jordanice kupio za $60, uključujući poštarinu, uključujući takse i sve. Tako da mogu se naći ovoga. Kad su popusti ovdje, popusti na odjeću i obuću su dosta dobri. Za brendirane, markirane stvari, jel? I eto, to bi vam bilo to od današnje kupovine. Eto kako ti ode $50-60 na svaku kupovinu. Uglavnom, drago mi je što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like. Ako imate još nekakve ideje šta da snimamo dok smo ovdje, pišite nam u komentare. Isto tako da, hoću reći, obožavam što imaju self-checkout na kraju, pa se sami svoje namirnice skenirate, platite, stavite u vrećicu, puno brže ide. Trgovine su tu pune, pa onda to puno brže ide. Naravno ne treba radnicima oduzeti posao, ali kad je ovakva situacija, kad stvarno puno ljudi ide u špeceraju kupovinu, jako brzo sve ide, a Amerikanci puno naravno cijene svoje vrijeme. Vrijeme je novac, jel tako? Ništa ljudi, do idućeg puta od mene imate jedan veliki pozdrav.